Kain na tayo, guys. Sarap. Yan. Ito guys, gulay oh. Ang pahaba ng buhay. Gulay. Ayos. Talagang sarap nito guys. Yan. Yan guys. Tama-tama lang yung lambot niya guys. Yan guys, kain tayo guys. Sarap. Promise guys. Sarap. Good morning guys. Kamusta kayo dyan? Sana nasa mabuting kayong kalagayan. Welcome to my channel. Ngayong araw, magluluto tayo ng sinigang na baboy. Tara guys, samahan niyo ako. Guys, ito yung mga sangkap. Sibuyas, kamates, okra, sitaw, sili, at labanos. Pampaasim guys. Sinigang mix, gabi, baboy, at kangkong guys. Tara guys, umpisahan na natin. Samahan niyo ako. Guys, bubuksan na natin yung kalan. Guys, lagyan na natin ng mantika. Tayo guys, sibuyas, sunod na natin guys yung kamatis. Antayin lang natin medyo luto yung kamatis bago natin ilagay yung karne. Nakaon na. Guys, sunod na natin yung yung karne. So guys, oh, yung baboy. Halu-haluin natin guys. Lagyan na natin ng patis guys. Para sa simula pa lang, lalasa na siya kaagad. Ganyan yung version ng sinigang ko guys. Sigurado mapawaw kayo sa sarap. Maniwala kayo guys. Ayan guys oh, halu-haluin lang natin. Maya-maya, takpan natin para lumabas yung katas niya. Ayan. Takpan na natin guys. Antayin natin lumabas yung katas niya. Guys, titingnan lang natin kung kumulo na. Ayan guys, kumukulo na. Haluin na natin guys. Tapos, sunod na natin yung tubig. Palambutin natin. Ayan. Sigurado guys, matatakam kayo nito. Guys, isunod ko na yung tubig guys. Para palambutin na natin yung karne. Ito guys. Ayan guys. Ayan. Takpan
Tikpan na natin guys. Tapos maya-maya, babalikan ko kayo guys. TikTok muna tayo guys. Habang nag-aantay ng lumambot yung karne para hindi kayo guys maburing. Guys, panoorin din ako. Ano na guys? Guys, okay. Guys, tingnan na natin kung malambot na yung karne. Ayan guys, tingnan ko lang. Ayan guys, malambot na. Sunod, ilunod na natin guys yung kinadkad na gabi. Guys, lagay na natin yung gabi. Kaya kinadkad ko yung gabi guys. Dagdag sarap to. Lalapot siya guys. Siguradong matatakam kayo dito sa sarap. Ganyan yung secret ko guys. Kaya subukan nyo susunod guys. Tapos susunod ko guys yung labanos. At saka sitaw. Diyan lang muna. Mamaya na yung okra guys. Tapos, isunod ko na rin yung sinigang mix. Pampaasim guys. Guys, ilagay ko na yung pampaasim. Sinigang mix guys. Ayan. Haluin natin. Ayan. Ang sarap na guys, oh. Kita mo guys. Tatakam ka talaga nito. Itsura pa lang guys, oh. Ang sarap na. Ayan guys. Tingnan natin kung malambot na yung gulay. Ayan. Sunod na natin guys yung okra. Okra. At saka sili na din guys. Guys. Tikman ko muna guys kung tama na yung asim at saka yung alat. Pag medyo matabang, lagyan ko ng patis guys. Tama na yung asim guys. Kunting, dagdagan ko lang ng kunting alat guys. Patis. Kunti lang guys. Yan. Tapos, tingnan nyo guys, oh. Ayan, ganyan ang sinigang guys. Medyo malapot-lapot. Para maparami kayo ng kain guys. Sigurado guys, mapa-only rice kayo. Tingnan nyo. Wait lang. Guys, isunod na natin yung kangkong. Guys, ilagay na natin yung kangkong. Ito yung panghuli guys. Yan. Yan guys. Haluin lang natin. Ayan. Ganyan lang guys. Magsinigang na baboy guys. Ganun lang kasimple. Napakadali lang guys. Ayan oh. Ayan. Maya-maya, papatayin na natin guys.
Pag na medyo luto na yung kangkong. Guys, ito na, luto na. Pwede na natin patayin, guys. I-serve na natin. Tamang-tama, alas 12 na, mananghalian na tayo, guys. Sabay-sabay na tayo kakain. Ayan, oh. Ang sarap, guys. Oh. Ayan, guys. Kuha na tayo dito, guys. Kakain na tayo. Wow, ang sarap. Ang sarap higupin, guys, oh. Ang init, oh. Sigurado, mapa-analyze talaga kayo dito. Katakam-takam. Yan, guys, oh. Wow! Sarap. Sabaw pa lang, panalo na, oh. Oh, di ba, guys? Ganyan lang kasimple, guys. Lagyan natin ng gulay. Yun. Yan. Yan, guys. Kain na tayo, guys. Sarap. Yan. Ito, guys, gulay, oh. Pampahaba ng buhay. Gulay. Ayos. Talagang sarap nito, guys. Ayan. Ayan, guys. Tama-tama lang yung lambot niya, guys. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Sarap. Promise, guys. Sarap.